يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو رح نشوف كور لشابتر جديد اللي هو اللوغاريتم نيبيريان. بداية هيدا الكور بيعطيني الديفينيسيون لللوغاريتم بيقول لي On appelle fonction logarithme népérienne la fonction notée Ln qui à tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini associe les nombres réels Ln de x. يعني الفونكسيون لوغاريتم نيبيريان هي فونكسيون اسمها Ln. هيدي الفونكسيون انا بعطيها حيالله نمبر ريال موجود بالانترفال 0 بلس انفيني، يعني ستريكتومون بوزيتيف، بترد لي نمبر ريال اسمه ال ان دو اكس. هلا ال ان دو اكس هو نمبر ريال مثله مثل حيالله نمبر ريال بعرفه، حتى هو موجود على الكالكولاتريس. يعني بلاقي انا على الكالكولاتريس سيونتيفيك عندي توش اسمها ال ان. يعني بار اكزومبل اذا بدي اعمل انا كالكول لل ان دو 2 بيطلع هيدا ابري ايجال 0.69. aussi par exemple إذا بدي أعمل أنا كالكول لل Ln de 3 هيدا بيطلع à peu près 1.098. هلا إذا بدي أعمل أنا كالكول لل Ln لنمبر نيجاتيف par exemple لل 5 بلاحظ بيعطيني مات ايرور. كمان إذا بدي أعمل كالكول لل Ln de 0 par exemple بحط Ln de 0 كمان الكالكولاتريس بتعطيني مات ايرور. يعني انا فيني اعمل كالكول لل ان لحيالله نمبر موجود بالانترفال 0 بلس انفيني اوفر، يعني لحيالله نمبر بوزيتيف. لهيك هو بيقول لي لفونكسيون ال ان هي فونكسيون ديفيني على الانترفال ار بلس، يعني الدومين ديفينيسيون تبعها هو الانترفال 0 بلس انفيني اوفر. يعني الاكس ما فيها تكون لا ايجال 0 ولا نيجاتيف. الايماج للاكس بار لا فونكسيون ال ان appartient à R، يعني هو نمبر ريال، في يكون بوزيتيف، في يكون نيجاتيف، في يكون ايجال 0. يعني ال Ln دو اكس هو نمبر ريال، بس الاكس لازم يكون بالانترفال R بلس، يعني ستريكتومون بوزيتيف. لكن هو بيعطيني بروبريتي على الفونكسيون لوغاريتم بيقول لي la fonction logarithme népérienne est une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. يعني لحتى تكون الفونكسيون لوغاريتم نيبيريان ديفيني بده يكون الاكس موجود بالانترفال 0 plus l'infini. بيقول لي كمان la fonction logarithme népérienne est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. عندها dérivée بالانترفال 0 plus l'infini، الدérivée لها هي 1 sur x. Et de même aussi, la fonction logarithme népérienne est une fonction qui s'annule en 1. يعني هي بتكون égale 0 lorsque x égale 1. c'est-à-dire ln لل 1 égale 0. حتى يفرجينا هدول البروبريتي en général بيقول لي soit la fonction ux. أول propriété بيقول لي ln لل u de x حتى تكون définie بده يكون اللي بقلب ال ln strictement positif، يبقى تكون ال ux strictement positif. كان بالنسبة للديريفي، الديريفي لل ln لل u de x c'est égal u' de x على u de x. نحن شفنا الديريفي لل ln de x c'est égal 1 sur x. الديريفي لل ln لل u de x يعني إذا كان عندي فونكسيون بقلب اللوج بتساوي u' على u. et aussi ln لل u de x égale 0. حتى تكون الفونكسيون ln بتساوي 0 لازم يكون اللي بقلب ال ln بيساوي 1، لأن احنا شفنا قبل شوي ال ln لل 1 égale 0. حتى تكون ال ln لل u de x égale 0 لازم تكون ال u de x égale 1. بنروح بنشوف اكزامبل. بأول اكزامبل بيعطيني فونكسيون f définie par f de x égale ln لل 2x moins 1. إذا بدي أجيب الدومين ديفينيسيون، هيدي الفونكسيون حتى تكون ديفيني لازم يكون اللي بقلب ال ln strictement positif. يعني 2x moins 1 strictement positif، c'est-à-dire x strictement supérieur à 1 demi. يعني الدومين ديفينيسيون لهيدي الفونكسيون هو الانترفال 1 demi plus l'infini. حتى أجيب الديريفي للفونكسيون f، بما إنه الفونكسيون f شكلها ln لل u معناتها الديريفي تبعها هي u' على u. u' هي ديريفي لل 2x moins 1 يعني سي ايجال 2، والu هي 2x moins 1. هيدا بالنسبة للديريفي. أيمت الفونكسيون f de x égale 0. حتى تكون ال f de x égale 0 c'est-à-dire ln لل 2x moins 1 égale 0 بده يكون اللي بقلب ال ln بيساوي 1. يعني بده يكون ال 2x moins 1 égale 1، يعني x égale 2 sur 2 يعني égale 1.
ننتقل حتى نشوف اكزامبل ثاني. بيعطيني فونكسيون f définie par f du x égale ln للx2 moins 1. كمان هيدي الفونكسيون حتى تكون ديفيني بده يكون بقلب ال ln strictement بوزيتيف، يعني بده يكون ال x2 moins 1 strictement بوزيتيف. حتى اعرف انا باي انترفال ال x2 moins 1 strictement بوزيتيف بعمل ايتود دو سين للبولينوم اللي هو x2 moins 1 هو بولينوم دو سكوند ديجري. حتى اعمل ايتود دو سين لبولينوم دو سكوند ديجري بجيب الراسين، يعني بحل الايكواسيون x2 moins 1 égale 0. Le x2 moins 1 égale 0 c'est équivalent à x égale moins 1 ou x égale 1. بعمل tableau de signes لل x2 moins 1. Le x varie de moins l'infini à plus l'infini. Le x2 moins 1 s'annule pour deux valeurs اللي هن le moins 1 وال 1. بيناتهم بتاخد السين opposé à a يعني نيجاتيف، وبراتهم بتاخد même signe que a يعني بوزيتيف. حتى تكون ال f définie بده يكون ال x2 moins 1 strictement positif، يعني بهيدا الانترفال وبهيدا الانترفال، يعني الدومين ديفينيسيون للفونكسيون f هو الانترفال moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. هيدا بالنسبة للدومين ديفينيسيون. بالنسبة للديريفي عندي الفونكسيون f هي دو لا فورم ln لل u. نحن قلنا قبل شوي الديريفي لل ln دو u هي u بريم على u، يعني f بريم دو x c'est égal u بريم على u. ال u بريم هي ديريفي لل x2 moins 1 يعني 2x، وال u هي x2 moins 1 يعني ال f بريم بتساوي 2x sur x2 moins 1. كمان إذا بدنا نحل الإيكواسيون f du x égale 0، هيدي الإيكواسيون équivalent à ln لل x2 moins 1 égale 0. حتى تكون ال ln لفونكسيون u égale 0 لازم تكون هيدي الفونكسيون بتساوي 1، يعني c'est équivalent à x2 moins 1 égale 1. يعني x2 égale 2 يعني x égale plus ou moins radical de 2. ننتقل حتى نشوف des propriétés algébriques. بيقول لي si A strictement positif et B strictement positif، alors أول propriété هي ln للA fois B égale ln للA plus ln للB. تاني propriété ln للA sur B égale ln de A moins ln de B. تالت propriété ln للA exposant n égale n fois ln للA. رابع propriété ln لل1 sur A égale moins ln de A. واخر propriété ln للراديكال de A c'est égal n demi ln de A. هدول البروبريتي حتى نشوف كيف بنستعملها رح ناخذ deux exemples. بأول exemple رح طبق أنا البروبريتي هي ln de A fois B égale ln de A plus ln de B. Par exemple ln de 2 plus ln de 3. عندي أنا ln de A plus ln de B، هيدا بيساوي ln للA fois B يعني c'est égal ln لل 2 fois 3 يعني c'est égal ln de 6. هلا أنا بكون استعملت البروبريتي بهيدا السونس. كيف بستعملها بالسونس الثاني؟ par exemple إذا عندي أنا ln لل 21 فيني أكتب ال 21 هي 3 fois 7. ال ln لل 3 fois 7 هو ln للA fois B بيساوي ln de A plus ln de B يعني c'est égal ln لل 3 plus ln لل 7. aussi par exemple إذا عندي ln لل 30 حتى اكتبها سو لا فورم ln de A plus ln de B، شو بنعمل نحن؟ بنقسم ال 30 en facteur premier يعني c'est égal ln لل 2 fois 3 fois 5. ln لل 2 fois 3 fois 5 هي ln لل A fois B fois C. c'est égal ln de A plus ln de B plus ln de C يعني c'est égal ln de 2 plus ln de 3 plus ln de 5. ننتقل على تاني propriété حتى نشوف exemple عليها اللي هي ln لل A sur B. ln لل A sur B c'est égal ln de A moins ln de B. c'est-à-dire ln de 5 moins ln de 2. أنا عندي ln de A moins ln de B c'est égal ln de A sur B يعني c'est égal ln لل 5 sur 2. c'est égal ln لل 2,5. هلا أنا عم طبق البروبريتي بهيدا السونس. إذا بدي أطبقها بالسونس انفيرس يعني إذا معي أنا ln لل 7 sur 3 هيدي دو لا فورم ln لل A sur B. ln لل 7 sur 3 فيني أكتبها أنا ln de 7 moins ln de 3. aussi par exemple إذا عندي ln لل 0,6. 0,6 إذا كتبتها على الكالكولاتريس سو لا فورم دون فراكسيون بتطلع 3 sur 5 يعني ln لل 0,6 هو ln لل 3 sur 5.
ln la 3 sur 5 c'est égal ln la 3 moins ln de 5. هذا بالنسبة لتاني propriété. تالت propriété هي ln للA exposant n c'est égal n ln de a. يعني par exemple إذا عندي ln لل 5 au carré، هون الA هي 5 والn هي 2، تطلع c'est égal n ln de a، يعني c'est égal 2 ln de 5. Aussi par exemple إذا عندي ln لل 7 exposant 4، تطلع c'est égal 4 ln de 7. Et aussi إذا عندي أنا ln لل 8، بعرف أنا ال 8 إذا قسمته en facteur premier هي 2 exposant 3، يعني ln لل 8 c'est égal ln لل 2 exposant 3. ln لل 2 exposant 3 c'est égal 3 ln لل 2. نفس الشيء إذا عندي ln لل 81، بقسم ال 81 en facteur premier هي 3 exposant 4، الاكسبوزون هي اللي بتطلع برات ال ln، يعني بيطلع سي ايجال 4 ln لل 3. بنشوف اكزامبل على رابع بروبريتي اللي هي ln لل 1 sur a ايجال موان ln de a. انا اذا عندي بار اكزامبل ln لل 1 تير، ln لل 1 تير بتساوي موان ln لل 3. اي اوسي اذا عندي بار اكزامبل ln لل 0.5، نحن بنعرف ال 0.5 هي 1 demi، يعني ln لل 0.5 c'est égal ln لل 1 demi. ln لل 1 demi حسب هيدي الريغل هو موان ln لل 2. بنشوف اخر بروبريتي ln للراديكال de a c'est égal 1 demi ln de a. Par exemple إذا عندي ln للراديكال de 5، الراديكال de 5 هي 5 exposant 1 demi، يعني ln للراديكال de 5 c'est égal 1 demi ln de 5. Et aussi 1 demi ln de 7، يعني إذا بدي استعمل أنا بروبريتي بالعكس بفوت ال 1 demi على قلب ال ln بتصير بالاكسبوزون، يعني بصير عندي 7 exposant 1 demi يعني راديكال de 7، يعني c'est égal ln للراديكال de 7. aussi إذا كان عندي par exemple 1 demi ln de 16، بتفوت ال 1 demi على قلب ال ln بتصير بالاكسبوزون، يعني c'est égal ln لل 16 exposant 1 demi يعني c'est égal ln للراديكال de 16. الراديكال de 16 c'est égal 4 يعني c'est égal ln de 4. هيدول اكزامبل كيف نحن بنطبق البروبريتي. خلينا نشوف نحن ابليكاسيون كيف نستعمل هيدول البروبريتي. بيقول لي simplifier chacune des expressions suivantes en utilisant les propriétés algébriques. اعطيني اكسبريسيون A و اكسبريسيون B بدي اعمل لهم سمبليفيكاسيون عن طريق هيدول البروبريتي الجبريك. رح بلش انا مع الاكسبريسيون A. كيف بعمل لها انا سمبليفيكاسيون؟ اول شيء حتى اعمل سمبليفيكاسيون لهيك نوع من الاكسبريسيون بقسم كل واحد بقلب ال ln en facteur premier. اذا كان هو عباره عن انتي، اذا هو نومبر ديسيمال بكتبه سو لا فورم دون فراكسيون، يعني بشوف على الكالكولاتريس 0.25 كيف تنكتب معي سو لا فورم دون فراكسيون، اي فراكسيون بتساوي. واكيد اذا عندي راديكال نحن بنعرف البروبريتي تبعت الراديكال، يعني بدايه انا بقسم ال 8 en facteur premier هي 2 exposant 3، بقسم ال 16 en facteur premier هي 2 exposant 4، بقسم ال 64 en facteur premier هي 2 exposant 6. بعدين ال ln لل 0.25 هي ln لل 1 sur 4، لأن 0.25 بتساوي 1 sur 4. et aussi ln للراديكال de 2 طبق عليها الرجل اللي هي ln للراديكال de a c'est égal 1 demi ln de a، يعني ln للراديكال de 2 c'est égal 1 demi ln de 2. هلا حتى أكمل شغل أنا عندي هون ln للa exposant n بتطلع c'est égal n ln de a، يعني أول وحدة بتطلع 3 ln لل 2، ثاني وحدة بتطلع 4 ln لل 2، اللي بعدها 6 ln لل 2 وفي عندي موان برا. هلا ال ln لل 1 sur 4 طبق عليها الفورمول اللي هي ln لل 1 sur a c'est égal moins ln de a، يعني ln لل 1 sur 4 c'est égal moins ln de 4. وهي ما فيني اشتغل فيها شيء بتضلها مثل ما هي 1 demi ln de 2. هلا حتى اكمل شغل ها ما بقى فيني اشتغل شيء، فيني اشتغل بس بال ln de 4 بقسم ال 4 en facteur premier، يعني بيصير عندي 3 ln de 2 plus 4 ln de 2 moins 6 ln de 2 بضلوا مثل ما هن
ال ln de 4 بقسم ال 4 en facteur premier هي 2 au carré plus 1 demi ln de 2 بتضل مثل ما هي. طلع ال 2 برات ال ln هيدي سو لا فورم ln لل a exposant n بتصير n ln de a. يعني بضل عندي نفس الشيء 3 ln de 2 plus 4 ln de 2 moins 6 ln de 2 بصير عندي هون moins 2 ln de 2 plus 1 demi ln de 2. هلا هيدول كلهم ln de 2 حتى اجمعهم بجمع الكوفيسيون 3 plus 4 7 7 moins 6 1 1 moins 2 moins 1 moins 1 plus 1 demi c'est moins 1 demi يعني الريبونس c'est égal moins 1 demi ln de 2. هذا بالنسبة للإكسبريسيون A. بنشوف الإكسبريسيون B. عندي ln لل 24 plus 2 ln لل 6 moins 3 ln لل 12 plus 4 ln للراديكال de 3. كمان حتى اشتغل بهيك نوع من الإكسبريسيون بقسم اللي بقلب ال ln en facteur premier. ال 24 هي 2 exposant 3 fois 3. ال 6 هي 2 fois 3. ال 12 هي 2 au carré fois 3. وهون في عندي راديكال بطبق الفورمول تبعت ln للراديكال de a égal 1 demi ln de a. يعني ln للراديكال de 3 c'est égal 1 demi ln de 3 وبتضل الكاتر مثل ما هي برا. هلا حتى اكمل شغل هون عندي ln لل a fois b. ln لل a fois b c'est égal ln de a plus ln de b. يعني بصير عندي ln لل 2 exposant 3 fois 3 c'est égal ln لل 2 exposant 3 plus ln لل 3. كمان هون عندي ln لل a fois b c'est égal ln de a plus ln de b. وال 2 بتضل en facteur. بصير عندي 2 facteur ln لل 2 plus ln لل 3. aussi هون عندي ln لل a fois b c'est égal ln de a plus ln de b وبتضل ال moins 3 en facteur. اللي بصير عندي moins 3 facteur ln لل 2 au carré plus ln لل 3. هلا هون ما فيني اشتغل شيء غير اني اضرب الكاتر بالان دمي بتطلع c'est égal 2 ln de 3. حتى اكمل شغل عندي ln لل a exposant n c'est égal n ln de a يعني c'est égal 3 ln لل 2 plus ln de 3 بتضل مثل ما هي plus 2 ln de 2 plus 2 ln de 3. ها رح خلي انا le moins 3 en facteur. ال ln لل 2 au carré هي 2 ln لل 2 plus ln de 3 وعندي plus 2 ln لل 3. اللي لسه فيني اعمله انه اعمل ديفلوبمون لهيدا الفاكتور. بصير عندي سي ايجال 3 ln de 2 plus ln de 3 plus 2 ln de 2 plus 2 ln لل 3. هون عندي moins 6 ln لل 2 moins 3 ln لل 3 plus 2 ln لل 3. بجمع ال ln لل 2 مع بعضهم عندي 3 ln لل 2 plus 2 ln لل 2 moins 6 ln لل 2 بيطلع سي ايجال 5 moins 6 يعني سي ايجال moins 1 يعني سي ايجال moins ln لل 2. عندي ln لل 3 plus 2 ln لل 3 بصيروا 3 3 moins 3 0 alors c'est plus 2 ln لل 3. هيك نحن بنكون شفنا كيف بنعمل سمبليفيكاسيون لاكسبريسيون بقلبها ln عن طريق البروبريتي. ننتقل على بارتي جديدة اللي هي الليميت. أنا عندي 2 ليميت برينسيبال لازم أعرفهم بالفونكسيون لوغاريتم نيبيريان اللي هن الليميت لهيدي الفونكسيون au borne de son domaine de définition يعني au borne de l'intervalle 0 plus l'infini. أول ليميت هو ليميت لل ln lorsque x tend vers 0 plus. lorsque x tend vers 0 plus ال ln tend vers moins l'infini يعني ln لل 0 plus égale moins l'infini. الليميت الثاني هو ليميت لل ln lorsque x tend vers plus l'infini يعني ln لل plus l'infini c'est égal plus l'infini. هيدول الدو ليميت هن الليميت au borne de domaine de définition اللي هو الانترفال 0 plus l'infini. هلا يبقى علي 4 ليميت هيدول لازم اعرفهم لان كثير ممكن يلزموني وانا عم حل اكزرسيس. اول ليميت هو ليميت lorsque x tend vers plus l'infini لل ln de x sur x. هيدا الليميت بيساوي 0 plus. تاني ليميت هو ليميت lorsque x tend vers plus l'infini لل x sur ln de x. هيدا ايجال plus l'infini. الليميت اللي بعده هو ليميت لل x ln de x lorsque x tend vers 0 plus. هيدا بيساوي 0 moins. et aussi limite lorsque x tend vers 0 لل ln de 1 plus x sur x c'est égal 1.
هلا اول اثنين ليميت هيدول لازم نحفظهم. الليميت الباقيين نحن رح نشوف هلا كيف بنطلعهم، بس بداية رح نتعرف على رègle جديدة اسمها règle de l'hôpital. بتقول الرègle de l'hôpital soit f et g deux fonctions dérivables en a telles que limite للf على g lorsque x tend vers a égale 0 sur 0 ou bien infini على infini. يعني أنا إذا معي الليميت للf sur g lorsque x tend vers a égale 0 sur 0 أو infini على infini، يعني عندي أنا واحد من هدول الدو فورم indéterminé. الرègle de l'hôpital بتقول si limite للf prime على g prime lorsque x tend vers a égale l، يعني إذا جبت أنا الديريفي للf والديريفي للg وجبت الليميت للf prime على g prime lorsque x tend vers a وهيدا الليميت طلع نمبر فيني égale l، هيدا بيعني الليميت للf sur g اللي كان هو فورم indéterminé بيكون بيساوي ال. يعني أنا إذا معي واحد من الفورم indéterminé 0 sur 0 أو infini على infini la fonction de la forme f sur g، حتى حل هيدا الفورم indéterminé بعمل الديريفي للنيميراتور وبعمل الديريفي للدينوميناتور، برجع بجيب الليميت بالأ. إذا هيدا الليميت طلع فيني إيجال L، هيدا بيعني الليميت لل f sur g aussi إيجال L. بنشوف إكزامبل. أول إكزامبل بيقول لي soit à calculer limite lorsque x tend vers plus l'infini لل ln de x sur x. نحن إذا بدنا نجيب هيدا الليميت lorsque x tend vers plus l'infini ال ln tend vers plus l'infini رح يطلع عندي alors plus l'infini sur plus l'infini c'est une forme indéterminée. هيدا واحد من الفورم indéterminé اللي فيني استعمل فيهم الرègle de l'hôpital. كيف بستعمل الرègle de l'hôpital؟ On dit d'après la règle de l'hôpital on a limite لل ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini شو بيساوي؟ بما انه الفورم indéterminé هو infini على infini، حتى اجيب هيدا الليميت بجيب الليميت للديريفي بالنيميراتور وبالدينوميناتور، يعني بعمل الديريفي للنيميراتور وبعمل الديريفي للدينوميناتور. الديريفي للنيميراتور هو 1 sur x والديريفي للدينوميناتور هو 1، يعني بيطلع c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini لل 1 sur x. Si on met à la place de x plus l'infini بيطلع c'est égal 1 sur plus l'infini égale 0 plus. C'est-à-dire limite لل ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale 0 plus. كيف طبقنا الرègle de l'hôpital؟ نحن أول شيء كان عندي limite لل ln de x sur x égale plus l'infini على plus l'infini، يعني هو infini على infini. C'est une forme indéterminée. بهيدا الفورم indéterminé بحق لي أنا أطبق الرègle de l'hôpital. كيف طبق الرègle de l'hôpital؟ بجيب الديريفي للنيميراتور وبجيب الديريفي للدينوميناتور وبرجع بجيب الليميت. رح نشوف اكزامبل تاني. Par exemple, soit à calculer limite lorsque x tend vers plus l'infini لل x sur ln de x. كمان أنا إذا بدي أجيب هيدا الليميت بحط محل ال x plus l'infini بيطلع عندي plus l'infini واللوج لل plus l'infini c'est égal plus l'infini. Alors c'est égal plus l'infini sur plus l'infini c'est une forme indéterminée. بهيدا الفورم indéterminé اللي هو infini على infini بحق لي طبق الرègle de l'hôpital. كيف طبق الرègle de l'hôpital؟ حتى اجيب الليميت للx على ln de x بجيب الليميت للديريفي للx على الديريفي للn de x، يعني c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini بجيب الديريفي للx هي 1 والديريفي للn de x هي 1 sur x. 1 sur 1 sur x c'est égal x، يعني c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini للx بحط محل ال x plus l'infini بيطلع هيدا الليميت égal plus l'infini. C'est-à-dire limite de x sur ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. هلا هيدا الليميت فيني جيبه انا بطريقه ثانيه بدون الرègle de l'hôpital. نحن جبنا قبل شوي limite لل ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. طيب كيف بجيب limite لل x sur ln de x؟ هي الانفرس لها، يعني on dit limite لل x sur ln de x lorsque x tend vers plus l'infini c'est égal limite لل 1 sur ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. هلا احنا جبنا الليميت لل ln de x sur x باول اكزامبل طلع ايجال 0 بلس، يعني الليميت لل x على ln de x بيطلع سي ايجال 1 sur 0 بلس، يعني سي ايجال بلس l'infini. ننتقل على الاكزامبل 3. بهيدا الاكزامبل بدي اعمل كالكول
للليميت lorsque x tend vers 0 plus للx ln de x. إذا بدي أجيب أنا هيدا الليميت بحط محل الx 0 بلس بيطلع عندي c إيجال 0 ولوج لل 0 بلس هو موان لانفيني، يعني بيطلع c إيجال 0 فوا موان لانفيني. 0 فوا انفيني هو واحد من الفورم انديترميني. أنا عندي 4 فورم انديترميني هني انفيني مو انفيني، 0 sur 0، انفيني على انفيني و 0 فوا انفيني. Alors c'est une forme indéterminée. هيدا الفورم انديترميني ما بينحل معي عن طريق الريجل دي لوبيتال، لأن حتى استعمل الريجل دي لوبيتال الليميت بده يكون يا اما 0 sur 0 يا اما انفيني على انفيني. كيف بحل انا الفورم انديترميني اللي هو 0 فوا انفيني؟ الزيرو فوا انفيني فيني حوله انا ل 0 sur 0 او انفيني على انفيني. كيف فيني حوله انا ل 0 sur 0 او انفيني على انفيني؟ نحن بنعرف الزيرو هي نمبر سور انفيني، يعني فيني اكتبها انا 1 sur انفيني. بصير عندي الزيرو فوا انفيني سي ايجال 1 sur انفيني فوا انفيني، يعني سي ايجال انفيني sur انفيني. كون انا حولت الزيرو فوا انفيني لانفيني على انفيني. او كمان الزيرو فوا انفيني نحن بنعرف الانفيني هي نمبر سور زيرو، ان بارتيكولير فيني اكتبها انا 1 sur 0. بصير عندي الزيرو فوا انفيني هو 0 فوا 1 sur 0، يعني سي ايجال 0 sur 0. طيب انا هيدا كيف بطبقه بالاكزومبل؟ انا بالاكزومبل حتى اجيب الليميت lorsque x tend vers 0 plus للx ln de x، بما انه هيدا الليميت طلع معي 0 فوا انفيني، فيني اكتبه مثل ما قلت انفيني على انفيني او 0 sur 0. كيف بكتبه هيك؟ بنزل واحد من هيدول الدو فاكتور على الدينوميناتور. هلا الاهين ننزل الاكس، يعني بكتبه سي ايجال ليميت lorsque x tend vers 0 plus للln de x، وبنزل الاكس على الدينوميناتور بتصير 1 sur x. هلا اذا برجع بجيب الليميت بالزيرو بلس، ln للزيرو بلس سي ايجال موان لانفيني، و 1 sur 0 بلس نمبر sur 0 سي ايجال انفيني. حولت الليميت انا اللي كان عندي 0 فوا انفيني حولته لانفيني على انفيني. aussi c'est une forme indéterminée، ولكن بهيدا الفورم indéterminée on peut appliquer la règle de l'hôpital. On dit alors d'après la règle de l'hôpital limite ln de x sur 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus، حطبق الريجل دي لوبيتال بجيب الديريفي للنيميراتور وبجيب الديريفي للدينوميناتور. يعني سي ايجال ليميت lorsque x tend vers 0 plus، الديريفي للنيميراتور هو 1 sur x والديريفي للدينوميناتور هو moins 1 sur x2. 1 sur x divisé par moins 1 sur x2 بتطلع سي ايجال moins x، يعني سي ايجال ليميت lorsque x tend vers 0 plus للموان x، moins fois 0 plus بتطلع سي ايجال 0 moins. يعني احنا شو عملنا بهيدا الاكزومبل؟ كان عندي الليميت هو 0 فوا انفيني، الزيرو فوا انفيني فيني اكتبها انا انفيني على انفيني او 0 sur 0. كيف بكتبها بهالشكل؟ بنزل واحد من الدو فاكتور على الدينوميناتور. دائما الاهين اذا كان عندي x و ln de x نزل الاكس، بنزل الاكس بصير عندي هيدا الليميت بيساوي انفيني على انفيني. aussi c'est une forme indéterminée mais on peut appliquer la règle de l'hôpital. بطبق الريجل دي لوبيتال وبجيب هيدا الليميت بيطلع سي ايجال 0 moins، c'est-à-dire ليميت للx ln de x lorsque x tend vers 0 plus égale 0 moins. بنشوف اخر اكزومبل بيقول لي soit à calculer limite lorsque x tend vers 0 للln de 1 plus x sur x. حتى اجيب هيدا الليميت بحط محل الx 0 بيطلع سي ايجال ln de 1 c'est-à-dire 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. بهيدا الفورم indéterminée on peut appliquer la règle de l'hôpital. حطبق الريجل دي لوبيتال بجيب الديريفي للنيميراتور وبجيب الديريفي للدينوميناتور وبجيب الليميت. الديريفي للنيميراتور بما انه النيميراتور هو دو لا فورم لوج لليو دو اكس، الديريفي له هو يو بريم على يو، يعني الديريفي له اليو بريم هي 1 واليو هي 1 بلس اكس، يعني سي ايجال 1 sur 1 بلس اكس. الدينوميناتور هو اكس، الديريفي له هو 1، يعني سي ايجال ليميت لل 1 sur 1 plus x. Si on met à la place du x 0 هيدا الليميت بيطلع ايجال 1، c'est-à-dire limite لل ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 égale 1. هيك نحن بنكون خلصنا هيدي البارتي من الكور. Merci pour votre attention.